بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. دائما مع لي كور ديال الكريستالوغرافي وبعد انقطاع طويل. اليوم غنقدم لكم لا بارتي كونسيرنون لي سيت اوكتايدريك اللي كنرمزو ليها ب 6 اونتر دو كروشي في لوكا ديال كوبيك سونتري سولمون. دونك غنشوفو لا بوزيسيون ديال هاد لي سيت اوكتايدريك، من بعد غنشوفو لا بروجيكسيون sur le plan X ou Y. Donc on commence par la position des sites, position des sites octaédriques, les caractères abscisses dans le cas dans un cubique centré. Les caractères C. Donc prenons un cubique centré. Les motifs prend sommet dial le cube مع le centre dial le cube du cube. Et avant de traiter les sites octaédriques, on dira un petit rappel à la c'est quoi un site octaédrique. Donc prenons l'octaèdre suivant. Donc l'octaèdre هو هذا. Un octaèdre اللي كيتكون من 6 atomes اللي عندهم même distance. Donc il s'agit d'un octaèdre. La distance qui sépare entre les motifs كتكون متساوية. Donc au centre ديال هذا الموتيف كاين un site اللي كنسميوه site octaédrique. Donc le site octaédrique il est entouré par 6 atomes. Donc le cercle en rouge représente site octaédrique اللي كنرمزو ليه ب 6. دونك الى رجعنا للشكل ديالنا، الى رسمنا ان اوتر كوب اون هو، هاد الموتيف اللي كاين او سونتر غيكون ان اوتر موتيف ici. بيان سور غيكون هو سيميتريك بارابور لهاد لو بوان. دونك لاحظوا عندي 4 زاتوم ici. سي جو رولي اونتر هاد لي 4 زاتوم هادي اللي en haut مع l'autre en bas, j'obtiens un octaèdre. De même cas اللي شفنا في rappel. Donc au milieu كاين un site اللي غنرمزو ليه بهذا الشكل مثلا un site octaédrique. Voilà اللي غيكون في le milieu ديال la face. De même ici لا خديت هاد l'atome ديال un autre cube اللي غيكون في هاد l'autre côté. Bien sûr غنحصلو على un octaèdre اللي est formé بهاد 4 atomes هاد لي 2. Donc غنحصلو على un site octaèdre au milieu ديال هاد الفاس. دونك بنفس الطريقة كنلاحظو بأن لي 4 هاد لي فاس كاملين فيهم دي سيت octaédriques en suivant le même raisonnement. يعني à chaque fois هنا ممكن نديرو un atome en bas، ممكن هنا نديرو un atome à gauche ولا un motif. هنا نفس الشيء في الأمام أو في l'arrière. Donc en général عندي هنا 6 positions de sites octaédriques qui occupent les centres des faces ديال cubique centré. Donc le nombre de sites اللي درت en bleu هو 6 fois. لاحظوا كل بوزيسيون كيتقسم على deux cubes كيتشاركوا فيه deux cubes. Donc je dois multiplier par un demi. Donc en général j'ai 3 sites qui occupent au centre
des faces. La première conclusion. Maintenant, la suite. Donc, prenons la figure. La figure dit 4 cubiques centrés avec différentes couleurs. Ça met 4 couleurs. Donc, le cube qu'on va étudier, ouais, d'aller en avant. Un autre cube en vert, lequel en arrière. Un autre cube en arrière, lequel à gauche en bleu. Un autre cube à gauche, les droits en rouge. On a montré que les sites qui les milieux, voilà le centre de chaque face. Donc, on dit 1, 2, yani les positions 3, le centre de chaque face 4, l'autre face, la face en avant ou la face en arrière. Maintenant, si je relie entre les motifs qui sont au milieu des cubes, on a là un octaèdre avec le motif qui est partagé entre les 4 cubes. Donc, on a là un octaèdre, mais l'autre motif qui est partagé entre les 4 cubes. بالشكل. Donc, j'aurai un site octaédrique au milieu de la l'arête. Donc, voilà. De même, on peut montrer que le milieu de l'arête qu'il y a un site. De même ici, le milieu toujours de les arêtes, de le cube centré. Voilà. Chaque milieu de l'arête can dire un site octaédrique. Si je compte les positions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on dit 12 positions de sites octaédriques qui occupent, ou l'a dit sites qui occupent les milieux des arêtes. Donc il a pris le nombre de sites, on a 12 fois le site, par exemple, il est partagé entre combien de cubes? 1, 2, il y a 2 les récolons de l'autre côté, donc 1 sur 4, j'aurai ici 3 sites. Donc en général, on a 3 sites qui occupent le centre des faces, ou 3 sites qui occupent les milieux des arêtes. Donc en général, finalement, on dit 6 sites octaédriques pour cubique centré. Le cas du cubique centré, c'est on dit 6 sites octaédriques. Je rassemble les 6 sites fois de la figure pour déduire les coordonnées réduites ou rendre la projection sur le plan X ou Y. Donc, il a dit l'origine O, on a l'axe des X, on a l'axe des Y, ici l'axe des Z. Tout d'abord, quand on a les coordonnées réduites, donc les coordonnées réduites des sites octaédriques dans un cubique centré. Tout d'abord, quand on a bien 1 fois la coordonnée 1, il est confondu avec 0, et au lieu de 1, on 0, 1, 0. On a différentes couleurs. Les couleurs les mêmes coordonnées réduites. Donc on commence par exemple par le site en rouge. Donc les 4 sites, ou là les 4 positions, ont même coordonnées réduites. On voit coordonnées réduites du site seulement. Donc ici on dit 1 demi x,
1 demi ثم 0 في Y ثم 0 في Z. نفس الشيء بالنسبة هاد بوزيسيون، نفس الشيء بالنسبة للوتر بوزيسيون، نفس الشيء بالنسبة لهاد البوزيسيون عندهم نفس كوردوني ريدويت. اللي بصفر لا بوزيسيون ولا سيت اللي بصفر، دونك عندنا ان دومي في Y غنبداو ب X سي 0 ثم ان دومي في Y ثم 0 بور Z. دونك هاد لي 4 سيت ولا لي 4 بوزيسيون ديال هاد السيت راه عندهم نفس كوردوني ريدويت. ثم غنمرو لوطخ باغ اكزومبل هاد السيت اللي هو كوردوني ديالو سي 0 في اكس 0 الا درنا لا بروجيكسيون على Y سي 0 ثم ان دومي زد. ثم هاد السيت بهاد اللون اللي عندو لي كوردوني ديالو، لاحظوا لا بروجيكسيون غيعطينا سور اكس غيعطينا ان 0 سور Y غيعطينا ان دومي سور زد غيعطينا ان دومي. ثم هاد لو سيت اللي هو لو ميم كو لوطخ غيعطينا ان دومي في اكس ثم 0 selon Y ثم ان دومي selon Z إلا درنا لا بروجيكسيون ici. دونك ان دومي بقى لينا هذا اون نوار، هاد السيت اون نوار اللي غيعطينا لا بروجيكسيون على X غيعطينا ان دومي ثم لا بروجيكسيون على Y غيعطينا ان دومي ثم لا بروجيكسيون على Z غيعطينا ان 0. كتلاحظوا بان عندي 6 كوردوني réduite. حنا كنعرفوا بان لو نومبر دو سيت اوكتايدريك هو 6، يعني دائما لي كوردوني ريدويت لو نومبر ديال لي كوردوني ريدويت ايكال لو نومبر دو سيت 6 كوردوني ريدويت. الان غندوزو لا بروجيكسيون دي سيت octaédriques sur le plan X ou Y. Donc غناخدو la figure. Voilà, site مع cubique centré مع les sites octaédriques. ثم غناخدو un plan X ou Y هو هذا. Donc هنا c'est l'axe des X, هنا l'axe des Y. Je divise هاد لو كاري، هذا سيت ان كاري واخا رسمتو بحال هكا سيت ان كاري لأن الكيوب القاعدة ديال الكيوب راه كاري. دونك جو ديفيز هاد اون دو. ثم غنديرو الآن لا بوزيسيون ديال لي سيت. دونك لاحظوا هاد لي سيت الآن غنديرو لا بروجيكسيون ديال هاد لي سيت على لو بلان إكس أو إكغيك. تو دابور جو شونج لا كولور ديال هاد لي سيت اللي درت اون جون لأن مكيبانوش مزيان. غناخد الأخضر مثلا. دونك هاد لي سيت اللي درت بالخضر عندهم ميم بروجيكسيون، هذا وهذا عندهم ميم بروجيكسيون، هذا وهذا عندهم ميم بروجيكسيون. دونك هذا يلوكيب la moitié يعني le milieu ديال هاد l'arête, l'autre la moitié ديال هاد l'arête. دونك دو كوردوني سولون زد اللي هو 0 وحده في 0 هادي في 0 وهادي في 1. دونك 0 سولون زد بيان سور كناخدو سولون زد سولمون. دونك 0 1 0 1. Le site en rouge occupe le milieu ديال هاد l'arête مع le milieu مع bien sûr les coordonnées ديالو هما toujours 0 هذا في 0 وهذا في 1. دونك ici 1 0 وهنا 1 نفس الشيء هنا. دونك هنا 0 1 وهنا نفس الشيء 0 1 selon Z toujours 0 1. ثم le site en noir les occupe toujours 0 en noir 0 et 1. Donc غنديرو 0 1. ثم le site en bleu لاحظوا occupe
la moitié في Z ولكن la projection على le plan غيكون واحد في O l'autre في 1 selon X l'autre في 1 selon Y ثم 1 1 donc بالنسبة لنا غيكون هنا ثم notre ici l'autre و Z ديالهم هو 1 demi donc ici je mets 1 demi غناخدو نفس la couleur 1 demi 1 demi 1 demi et 1 demi بقى لينا هاد لو سيت فوالا غناخدو لا بروجيكسيون ديالو غيكون على 1 demi selon X دونك غنحطو هنا و l'autre نفس الشيء 1 sur Y و Z ديالهم بلي دو Z ديالهم غيكون 1 demi دونك je mets 1 demi ici ثم 1 demi ici et finalement بقى لينا هاد لو سيت اللي غيكون لا بروجيكسيون ديالو غيكون على هاد الخضر دونك ici ثم l'autre و لا بروجيكسيون ديالهم غيكون toujours 1 demi selon Z دونك غندير هنا 1 demi وهنا 1 demi دونك فوالا لا بروجيكسيون ديال لي سيت اوكتايدريك بالنسبة لكوبيك سونطري سور ان بلان X و Y. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة الناجي خالد السونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.